बरो दीस दिवं मुगेल्या गोंयच्या कोंकण्या हिंदू क्रिस्तांव मुस्लीम हो मुगेलो व्हिडिओ जे मनीस फोटींगपण कोत्ताय ते गोंयां जाल यूके पासून आपणाचे येईल म्हूण दुसऱ्याचे घाना काय ही फोटींगपण कोण ना काय. आतां एक व्हिडिओ चोयतालो कोण एक व्हिडिओ व्हायरल केलो पिटर म्हणटाय तेणें आनी हांवें तो शेअर केलो की ओल्ड गोवा एक मॉल येता आनी तांकां परमिशन नाय म्हूण. तेच फाटल्यान रोखडो हांवें चोयलें रोहन कावंटी असेंब्ली उलयता आमकोडे इगोर्जी कमिटी सगली परमिशन आहाय म्हूण ते मॉल बांदपाक प्रसाद स्कीम म्हणटाय तेजी. जाल्यार म्हाका आनीक भुरग्यान व्हिडिओ धाडलो की एक वरस फाटीं फादर पेट्रिसियो रोहन कावंटी एक माचयेर बसून ते स्किमीचे उलयताले. जरी तो तुमकां खबर नासलोली तूं आतां लोकांक सांगताय तुमच्या ताटांक हांवें पडलो ना हे सोली फोटींगपण घेवन भोंवना काय आनी लोकां रस्त्यार हाडना काय. हाजे पयलें सांगलो हां हे सोले थोडे पाद्री पात ना काय म्हूण की फोटींगपण घेवन भोंवताय ते. आतां दुसरी मनशां खबर सांगोता हो आमगेलो तुकाराम परब तो हेच्यान घेवन भोंवता की काँग्रेस टायमार अरेस्ट जालोलें काँग्रेस टायमार इलिगल जालोलें खंयची स्क्रॅप यार्डां कोलवा रेड मारल्या हें मारलां. अरे तुगेलो चलोच सरकार 10 वर्सां जालीं बीजेपीचो स्क्रॅप यार्डां रेड मारल्या स्क्रॅप यार्डां हाडलें तुगेले बीजेपीन तें सांग. तूं बी टीम जायन तूं काँग्रेसाचे घानाका तुगेल्या एमएलएन विरेश बोरकार सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सी तूं 90,000 स्क्वेअर मिटर जमीन फॉरेस्ट इंटू सेटलमेंट जालो हां. रामराव वाघ म्हणटाय तो बोवाड मारता जाल्यार तुगे एमएलए खंय न्हिदलो हें इलिगल कितको जालें. तुम गोंय सांबाळून भोंवताय तुमगेली कॉन्स्टिट्युएन्सी सांबाळूंक जायना मरे सांत आंद्रे थिंग पयलीं सारकें कोरे मरे. कोण हिंग माती घाताय थिंग माती घाताय ते व्हिडिओ करून दाखयताय आनी तुमी माती घालून धाडटाय म्हूण तेंय आयकिलां हांवें. तिसरी मनशां उलयता तिसरी मनशां आमगे बाय फिडोलान व्हिडिओ केला आलेक्स सिकेर फोटींग म्हूण. आलेक्स सिकेरा फिडोला हो आलेक्स सिकेर नेवो पयलीं लोतोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आसलोली आतां ती नवी कॉन्स्टिट्युएन्सी जाल्या आनी तितून म्हाजोर्डा उतोर्डा बेतालबा ती एड जालां. हो आलेक्स सिकेर वर्सां वरोस 5 वर्सांनी येता तेदोण सदां सांगता हें मुगेलें लास्ट ते बेतना दोत्ता आनी सांगता हितून तेजोय गुन्यांव हांव कोन्ना गुन्यांव कोत्ता हांव बेतीनकाराचो कित्याक हें 5 वर्सांनी तें बेतना सूत कोटेता आनी तें तुटवता मागीर तो दुसरी बेतीन घान येता तेदोण तें बेतीन आसना पयलीं सांगलो तें बेतीन आसना तेजे गोड्या. अशें करून आलेक्स सिकेरान दीस काडले आनी आलेक्स सिकेर फोटींग तो फोटींगूच तें आनी तेजें कोणाचें डिनाय करूंक जायना. ते फुरसाको हात दवरलो आनी हिंगा हात दवरलो म्हूण तें आनी तुमी घेवन बसना काय. आनी तिसरी हें सांगता हांवें हिंगाय चोयलें ब्रीज वॉटर हांव रावता थिंगाय चोयलें थोडे मनीस आपणाचे आत्म दुसऱ्याचे घाताय. हें मातशें फोटींगपणां बंद कोराय. मनशां म्हणटा दोम आसपा जाय आपूण केलां म्हूण सांगपाक. एप्रील फूल काल 1 एप्रिला तारीख जाली 1 तारीख जाली आयज 2 तारीख. एप्रील फुला एक फोटी मारताय ती ओके ते फोटी करपाक एक दीस आसता तुमी जाले तुमगेलो सद्दां एप्रील फूल ह्यो फोट मान त्यो फोट मान. हांव इतलें सांगूं सोदिता हे व्हिडिओ हे सोली फोटींगपणां घेवन भोंवना काय. हे तुमी भुरगीं बाळां शिराप मागताय आनी हांव देवाको मागोतां हेसो कोण फोटींगपण घेवन भोंवताय कोणूय जावं तो मनीस तेगेले भुरगीं बाळां पीश जायन रस्त्यार भोंवल्या पुरो म्हूण ही मुगेलीं 2 उतरां आयकिल म्हूण सगल्यांक तुमकां विवा गोवा विवा पुर्तुगाल.